Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimes Birds. Salam satu hobi. Pada nungguin apa ini bapak-bapak, ibu-ibu? Pada nungguin apa? Satu sini ikutan. Nyam 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 nyam. Dede. Sini dek. Sini dek sayang. Sini dek. Nih buat dedek. Ini lagi nih. Siapa yang mau? Suka? Suka? Mana? Dedek. Sini turun sayang. Sini. Sini dedek. Dede, aku namanya Dede, makanya aku turun. Dede nih dek. Ini ngambek lagi nih. Dede sini dek. Sini dek nih dek. Dede udah mau ya. Malah kan jadi lucu. Oh, Cici juga mau Cici. Dedek, sini sayang. Sini dek, sini dek, sini. Sini turun. Dedek. Turun sini dek. Siapa lagi yang suka? Siapa yang suka lagi? Minta lagi. Toto dulu. Mau lagi? Siapa mau lagi? Cici. Nih Cici. Ini takut Cici. Decil serakah Dede. Cici juga mau Dede. Apa ini? Sini. Dia nyam nyam. Dia nyam nyam. Dia nyam nyam. Aku taruh ini dulu. Dedek. Dedek. Sini dek. Kalian keluar sini. Dedek doang ya, nggak boleh yang lain. Dedek sini. Nggak boleh ntar terbang kayak ini. Halo. Dedek. Dedek. Nih. Dedek. Bubur buat dedek lagi nih. Jadi belum macet tadi. Dedek, sini sayang. Dedek, sini dedek. Decil serakah banget Cici ikutan. Dedek. Dedekku sayang. No mulutnya no. Mulutnya Cil.
takut.